ठाकुरे कि कहिबे दुख आहे कला मुख ये बयस गला सरी आहा बयस गला सरी ये मते भल पाइबो हे जगन्नाथ नहीं जाओ प्रभु तुम पाख को मत नहीं जाओ ठाकुरे बापा मार सेवा करिबो से पुआ सुखी जे माँ पाद तले मथा नुआइबो ए जगत मध्यरे किए पुआ जे मार ऋण को सुझी पारिबो माँ गर्भर जंत्रणा को सुझी पारिबो किए हेबो माँ परी ये मन की लाभ पाइबो रे ए मन तू नीति मंदिर जाई मन की लाभ पाइबु रे तू नीति मंदिर जाई मन की लाभ पाइबु रे मो बड़ भौणी सुनाम धन्या गायिका एठू आसिले सबुतक रस मु छाड़ी देई गली एठू कांद दुख जंत्रणार सीमा आउ रहिबनी स्वामी मरिबा को जाउछि मलयावती आसीबो केते कथा हबो सुंदर कथा गुडी अछि काली मु जहा जानिथिली आपनक बही पूर्ण करिछि मो बही एठू आसिले टिके धरिबे आउ जो आपन काली कहिले नंदिनी रो जो चिररु चारिटा श्लोक बोला हबो रघुवंश रे से श्लोक नाही जदि आपण जानि छंती बड़ भणी हिसाब रे ताल टिके बोलिबे मु सिखिबी कहिना मु देखिली रघुवंश रे नाही मु बही आनिछि जदि रघुवंश रे नाही तमे अन्य को कवि कर प्रमाण देले सेटा पॉइंट आउट हबनी मो बंधु आजी एती फूला फुटी मोह किला फूला फुटी मोह किला के तो की रे बंधु आज एतिकी आलो भांगी जीव तोर 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 कौन हाड़ो गोड़ आलो गायिका महोदय मो सान भौणी लक्ष्मीप्रिया तमर एमितिया गाइबा हबो ना एमितिया वॉइस तमे दबो देखिबा तमे एते दर चिहिरु तो तम संगीत माने पाळी धरि पारुचंती तुम संगीत माने को पचारिबो तमर केमितिया गाइबा भलो कि मंद तम निज पिला तमको निजे उत्तर देबे मु काई कहिबी तमे गाइबो पुनी मते कहबो तमर एमति हबो हबो जाऊ न जाम तेबे कथा हला को प्रथम सोपान रे ए पाला परिवेषण करूथिले हम गायिका महाशया श्रद्धेया सान भौणी लक्ष्मीप्रिया जा हे नागानंद विषयटी को आरंभ करथिले से तो क्षमा मागी छंती बेले बेले आके जितेंद्रिय परम संजोगी साधु संत मानकर मध्य प्रतिभ्रम होई जाए महाबलर अधिकारी देखे बलियान भीम से मध्य आज्ञा युद्ध रे हारी जांती तेणु ए संसार रे सब बेले समस्त विजय हेबो एका थरक समस्त जीति दिबे से कथा संपूर्ण भाबीबाटा भूल तबे कहिबार कथा हला कोन भौणी मोर काली तो ये प्रश्नर उत्तर देई परलनी किंतु तांको भूल को से स्वीकार करू नाहंती बरो मोते से भूल देई देई कि कहिले ए बड़ भौणी मते जो प्रश्नटी देई छंती
ସେଇଟା କୁଆଡେ ରଘୁବଂଶ ମହାକାବ୍ୟରେ ନାହିଁ। ନାଇଁ ସାନ ଭଉଣୀ, ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟା ସାନ ଭଉଣୀ, ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳିଆ କଥା ମୁଁ କହିବିନି, ତଥାପି ଛାଡ଼ିବି। କାରଣ ସତ କଥା ହେଲା ଭଉଣୀ, ତୁମେ ବହି ଦେଖିନ କି ନାଇଁ? ଏ ରଘୁବଂଶ ମହାକାବ୍ୟ କାଳିଦାସଙ୍କ ଲିଖିତ ସେ ସୁନ୍ଦର ମହାକାବ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ତୁମେ ପଢିନ ନା ଦେଖିନ? ନଚେତ ଲୋକ ତ ଗାଇଲନି ଆଉ କହୁ ଦେଇକି ଗଲେ ରଘୁବଂଶ ମହାକାବ୍ୟର ଶ୍ଲୋକଟି ନାହିଁ। ଶୁଣ ଶୁଣ, ଟିପିକି ରଖ, ସେ ଶ୍ଲୋକଟି ବୋଲା ଯାଉଛି, ତୁମେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ଏବଂ ଲେଖ। ମୋ ମାଲୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ବୁଢା ହେଇଗଲେ, ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପୁଅକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଲେ, ଚାଲିଗଲେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ବାପା ଜଙ୍ଗଲରେ, ପୁଅ ରାଜଗାଦିରେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବହନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସେଦିନ ବାପାଙ୍କ କଥା ପୁଅର ଭାରି ମନେ ପଡିଲା। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? ମୋ ପିତାଙ୍କ ବିନା ମୋ ଜୀବନର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ପିତା ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ବାପା ମୋର ଜଙ୍ଗଲରେ ଫଳମୂଳ ଆହାର କରି ବଞ୍ଚୁଥିଲା ବେଳେ ରାଜଗାଦିରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ପାହାଡ ଉପରେ ମୁଁ ବସିଛି। ଦାସୀ ପରିଚାରିଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡି ମୁଁ ରହିପାରୁନି। ମୋ ପିତାଙ୍କ ବିନା ଚାରିଦିଗ ମତେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖା ଯାଉଛି। ମାଳିକା ପଦେ ଗାଇବି। ନେମାଳ ପଦ୍ମବନ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ହରି ଅର୍ଜୁନ ଚୌତିସା ଲେଖିଲେ ଗୋଟାଏ ପଦ। ମାଳିକା କଣ? ତୁ ସିଆଡିକି ଜାଣିଛ ମା? ଆଜ୍ଞା, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କଣ କହିଲେ? ଏ କଳି ଯୁଗ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ପଚାରିବାକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଇଗଲେ ବାପା ମା, ପିଲାମାନେ ହତାଦର କରୁଛନ୍ତି। ପାଲିରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ମାନିବେ ପୁଅ ପିତା ୟା ମାତା ବଚନକୁ, ନ ମାନିବେ ପୁଅ ପିତା ମାତା ବଚନକୁ, ନ ମାନିବେ ମଧୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ନିଷେଧକୁ, ନିଷେଧକୁ ହେ ନାରୀଏ ଛାଡ଼ିବେ ରଖକୁ ହେ। ହେ ମା, ମୋ ବାପା କଳି ଯୁଗର ଅବକ୍ଷୟ ଦୁନିଆ, ନ ମାନିବେ ପୁଅ ପିତା ମାତା ବଚନକୁ। ଆଜିର ପୁଅ ମାନେ ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଫଳ ମାଲ ପାଚିଲେ ଲାଗେ ମିଠା। ମଣିଷ ଫଳ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଫଳ, ପାଚିଗଲେ ସେ ପିଠା ହେଇଯାଏ। ବୁଢା ବାପ କେତେ କଷ୍ଟ କରେ, କେତେ ଦୁଃଖ ସହି ନିଜେ ପେଟକୁ ନ ଖାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ନିଜେ ଭଲ ନ ପିନ୍ଧି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ବାପା ମା। ଚପଲକୁ ବାରମ୍ବାର ବଧି ଲଗେଇ ପିନ୍ଧି ପୁଅ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଚପଲ ବାପା ଆଣି ଦିଅନ୍ତି। 5ଟା ପୁଅକୁ ବାପା ମଣିଷ କରିଦିଏ। 5 ପୁଅ ମିଶି ବାପାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦବାକୁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି। 15 ଦିନିଆ ପାଳି ହେଇଯାଏ। ବଡ ପୁଅର ପାଳି ସରିଗଲା। ମଝିଆ ପୁଅ ଘରେ ବାପା ମା ଖାଉଛନ୍ତି। ବଡ ପୁଅ ମଟନ ଆଣିଛି, ବୋହୁ ରାନ୍ଧୁଛି।
बुढ़ा बाप कौच बोल पुओ मोर कौन आनी मत टिके दियंतुनी तम पुआ मटन आनिसिंदी मु रांधुची कहले तमर पाली आम पटे नाही आम घरर खाद्य को तमे काई इच्छा करूछ खाइबा तम सान पुआ को कहूना मटन किले आनी दबा रांधी देले खाइबा तमे बापा जते बेले जन्म करिथिले सान पुओ को बड़ पुओ को से कोन खाइबा को देई नांती गोटिए ज्वलंत उदाहरण आपण मान को सुनैबी बापा आपण माने जानिथिबे ढेंकानाल जिला गुड़िया काटणी जीवा रास्ता रे सिमी नही बोली गोटे जगह अच्छी सर जो बाबू मान जाइथिबे से जानिथिबे भाईना पाटी करना बड़ पुओ पोस्ट मास्टर बापा सान पुओ ऑटो ड्राइवर बापा पारले से हे गले उठी पारिलेनी बहु माने मना करे देले कहले बापा तमे सेजरे झाड़ा परिष्कार करूचो मार्बल घर को अपरिष्कार करूचो केते दिन तम सेवा में करिबू तम पुओ मानंकु कुह तुम पाई गोटे सेवा करिबा पई चाकर आनी देबे हमर कोन भल मंद नाही तमरी सेवा रे आमे रहिबू बहु माने मना करी देले लो मा पुओ ऑटोरे बसेई बापा को नहीं गले सरकार तैयारी करिछि श्मशान गृह आपण मोबाइल रे भाइराल होइछि देखिथिबे सर श्मशान गृह रे बापा को नहीं पुओ दिछण छाड़ी देले कहले बापा यही खाओ खाइबा दही दही जीवू मरिबा खबर पाइले पुत्र धर्म पालन करिबा पाई मुखाग्नि दबा को आसीबू बापा आखिर थतलालु हो झरिला बापा कहले बारे पुओ भल पुरस्कार देलु रे धन मसाणी बाटटा काले बुद्धि बणा बाट बणा हेई जिबी तू आगे जेते बेले मसाणी बाटटा मते देखै देइछु तते धन्यवाद न दे मु रही पारुची कि बुढ़ा बाप कांदिले कहले बा पुओ जन्म करिबार फल मते आज मिली गला सब सुख मु आज पाई गली मा पाली रे मसाणी रो ततला माटी रे बसी छंती बुढ़ा बाप झरी जाउछि अश्रु श्रावणी कांदे कांदे डाकिले हे जगन्नाथ नहीं जाओ प्रभु सुख देखा को आउ बचे रखिच ठाकुरे बापा बापा बोली कहाँ को डाकिबो किए मथा औसिबा बापा परी किए हब रोजगार करुथिली पिला माने बापा बापा बोली कोई पछरे गोड़ उठिले आज जेते बळे अकर मध्य होई गली मसाणी बाट मते देखाई देले मो पुओ माने मालो बुढ़ा बाप कांदिले
आपण मानकर नयागढ़ माटीर प्रतिभा संकीर्तन गणेश भागवत प्रधान जने विशिष्ट संकीर्तन गायक भागवत प्रधान लेखन गोटाए पद बुढ़ा बाप कांदुछि लुह झरी जाउछि श्रावणी झरी जाउछि कहले हे जगन्नाथ नहीं जाओ प्रभु तम पाखु मत डाकी नियो कि कहिबी दुख आहे कला मुख ये बयस गला सरी आहा बयस गला सरी आईश्वरी पोरे तेल नाही आउ जळिब की पूर्व परी आहा जळिब की पूर्व परी केश थिला कोला ये पाची हला धोला बेसमर हेला बुढ़ा आहा बेसमर हेला बुढ़ा दुई गोड़ मोर काम करुथिला तीन गोड़ हेला लोड़ा आहा तिनी गोड़ा हेला लोड़ा मा पाली रे ए बायाणी कहले प्रभु ये दुख आउ केते कहिबी कि दुख आउ जणैबी तम पाखरे आईश्वरी परु तेल सरी गलाड़ी आउ पूर्व परी जଳି पारिबनी प्रभु केश कला थिला पाची धड़ा हैला बेश बुढ़ा हेई गला मालो पुओ बहु काई आउ पचारिबे आउ मते केही पचारु नाहंती कहले दृष्टि हैला उणा या पड़ू नाही जणा बापा शुभु नाही श्रवण को आहा शुभ नहीं श्रवण को या देउळ को गले मुंडिया मारुची मथाई रावण को आहा राम थाई रावण को हे मोर ज्ञानेन्द्र पुंगब गुरुजन बापा मान भाई मान मालो आउ आखि की देखा जाउनी दृष्टि उणा हैला जणा पड़ुनी मोटे राम मंदिर को जाउची हेले राम परिवर्ते रावण को जाय मुंडिया मारुची ये पाकुआ पालोटी गला मोर पाटी या दांत जाको गला खसी आहा दांत जाक गला खसी जानी पारू नाही नाकर सिंगाणी पाटी रे जाउची पसी आहा पाटी रे जाउची पसी प्रभु पाकुआ पालोटी पाटी गला पाटी मोर पाकुआ पालोटी गलानी जना पड़ुनी नाकर सिंगाणी पाटी रे बसी जाउची ए बयस रे आउ मु कहार आदरणीय हेबी किए मते आउ भल पाइबो हे जगन्नाथ नहीं जाओ प्रभु तुम पाखो को मत नहीं जाओ ठाकुरे कले कर्म जगत रे बंधु मोर जेते बापा समस्ते गो लेडी चाली आहा समस्ते गो लेडी चाली सपन रे मोटे नीति डाकु छंती शीघ्र आसो आसो बोली आहा शीघ्र आसो आसो बोली कर्म जगत मध्यरे सांग साथी आत्मीय समस्ते चली गले नीति सपन रे डाकु छंती भागवत काहे की बंची चुरे कौ सुख आउ पाइबु बोली
जगतरू ए दुनिया भितर तो पाई आउ सुख नाही कह मां बुढ़ा बापा को जदि आमे ए कष्ट दबा बुढ़ी मां प्रति जदि ए अविचार करिबा केते दुख सही हमको मनीष कले आमे किंतु तांको परिणत बयस रे कोन एई पुरस्कार दबा ना ना बायाणी रे ए पाली हां हां पुआ बाजार जाइथिबो जाइथिबो स्त्री सोई पड़िबो भाई भौणी सोईबे मां आखिकी निद हबनी ना दांड द्वार बारे द्वार होथिबो मां अरे माधव मो पुआ आसिलाणी सकाळू जाइछि मो धन संध्या हेलाणी मां आखिकी निद हबनी बुढ़ा बाप दांड द्वार रे बंकुली बाड़ी खंडिया धरी अनेई बसी थिबो मो पागला जाइछि केते बेले फेरिबो बापा पुआ आसिला बजाररू पुड़ियाटिया हाथ रे धरिछि बापा पचारिले पागेला माधव कौन आनिचु कि बापा पालो चिकन लॉलीपॉप आनिची कौन आनिचु चिकन लॉलीपॉप आनिची से कौन केमती का दिन तमे जानि न तमा बहु बराद करथला तो मु आनिची से खाइबो पागेला रे कोन कहउतो ए बयस रे काहे कि भलो मंद खाइबा को भारी मन ए तमरो दांत झड़ी गलानी तमे एगुरा खाइबो पखाळ खा पेट ठंडा हो मते देखे दे रे पागला एगुरा खाइले तम पेट गरम है कि छेरी हबो तमे कहले खाइबा दियो जे या मागुची दियंती नाही रामको दियंती नाही एमा खाइबा दियो हाथ पतई मागुची आमे ताकू दबानी दुला देई मंदिर रे 1000 टंकार पूजा सामग्री नहीं माँ को पूजा करिबा माँ कोन हमको जन्म देछि किए जन्म देछि बापा माँ एमंत दियो छी काहे माँ हाथ पटई मागुनी ताकू आमे दउछे चलंती प्रतिमा बापा माँ हाथ पटई मागुछंती आमे ताकू दउना कहले एमंत दियो छी काहे हां हां हस्त प्रसारी मागु ठाई हस्त प्रसारी मागी ठाई हस्त प्रसारी मागी ठाई माँ एमितिया दियो कोठी अछि रे पागली हाथ पतई मागुछि हाथ पतई मागिबा दियो को हमें दउने बापाली खाइबा दियो को दबानी हाथ पतई मागुथिबा दियो को दबानी हमें मंदिर जिबा जगन्नाथ मंदिर को जिबा 1000 टंकार पूजा सामग्री नहीं से कोन हम जन्म देछि शिव मंदिर को महाशिवरात्रि रे जिबा 5000 टंकार घियो ढालिबा लाभ अछि ठाकुर परा निजे कहि चंदी कहले पूजी नाही जे उन्नर बाबा लो गृह नार आयोड़ा मूल्य नाही श्री मंदिरे रा सोना ठाकुर कहले घर ठाकुर को पूजा करिछु घर दियो को पूजा करिछु दिने तो घर दियो को पूजनो दौड़ी आसिछु मो पूजा करिबा पाई कोन लाभ पाइबू सार जगतसिंहपुर जिला गोवर्धन पीठ गारही आश्रम
बाबा बुधेश्वर बाबा लेखन्ति गोटाए पद कौन कहले कहले ये मन की लाभ पाइबु रे ए मन तू नीति मंदिर जाई मन की लाभ पाइबु रे तू नीति मंदिर जाई मन की लाभ पाइबु रे मनीष गढ़ाए देउळ ভিতরে সগড়ায়ে দেউळ ভিতরে मनीष गढ़ाए দেউଳ ভিতরে সগড়ায়ে দেউଳ ভিতরে दियाको बुझिलु नाही मन की लाभ पाइबु रे तू नीति मंदिर जाई मन की लाभ पाइबु रे नीति मंदिर जाई तो पाई आखिरु निगाड़ी जे देला धार धार रक्त नई तो पाई आखिरु निगाड़ी दे देला धार धार रक्त नई तो पाई आखिरु निगाड़ी जे देला धार धार रक्त नई तो पाई आखिरु निगाड़ी दे देला धार धार रक्त नई ये पिता माता गुरु परम देवता पिता माता गुरु परम देवता जिने तू चिन्हिलु नाही मन की लाभ पाइबु रे तू नीति मंदिर जाई मन की लाभ पाइबु रे ये की लाभ पाइबु लाभ जोठी सेठी की जानत सब बोहू मानक निवेदन पुओ मानक निवेदन बापा माँ प्रति अविचार करंतुनी पिता माता चलंती ठाकुर प्रत्यक्ष देवता सी बहु थिले जणेलो माँ शाशु शशुरंक पाई निज जीवन को जलांजलि देइथिले से बहु किए जनक नंदिनी सीता ठाकुराणी वनवासर कष्ट कष्ट वनवासर जंत्रणा दशरथंकर पिंड पाइबार समय उपगत पाखरे नाहंती स्वामी देवर पिंड मुठाए दबा पाई चाउल टिए नाही पाखरे ससुर को पिंड केमिति बहु दब ए मा बाली रे पिंड बाढ़ी देला बहु साक्षी रह गो माता साक्षी रुह केतकी साक्षी रुह अग्नि देवता साक्षी रुह हे फल्गु नदी ए वनवासर कष्ट भितर मो ससुर को पिंड केमिति देबी बाली रे पिंड टेकी देला ससुर हाथ बढ़ई नहीं गले एटा श्रद्धार कथा आज्ञा कहले पुत्र बधू जाबे मुखे देव जल जळनु से चतुर्वर्ग फल जल से चतुर्वर्ग फल जल से चतुर्वर्ग फल ए मा बहु जेबे जलमुंदिए दब चतुर्वर्गर फल मिलिबलो मा हे मो बा माने बहु माने शाशु शशुर को अवहेला कदाचित करबनी लो बा से आशीर्वाद करदेले जीवनर सब दुख दूरे जीव बाबा रे सब जंत्रणा दूरे जीव जे बापा मार सेवा करिब सेई पुआ सुखी जे माँ पाद तले मठा नुआइब ए जगत मध्यरे किए पुआ जे मार ऋण को सुझी पारिब माँ गर्भर जंत्रणा को सुझी पारिब किए हबो माँ परी कल्याणिया मालो मो बापा माने आज बापा मांकर सेवा को
परम कर्तव्य मन करी चिमुट बाहन चलीगले मंत्री के राज्यर दायित्व दे अच्छा कौन कहले नागानंद नाटक कवि हर्षवर्धन कहले रागस्या पदमित्य बइमी नहि में ध्वंसति न प्रत्यय कृत्वा कृत्वा विचरणासु विमुख को मानवेति खित्वा एवं निन्द्यमपि दमेन्द्रियमस प्रीतौ भवेते यौवन ये भुकुत्वा जाति त्वमेव पितरं शुश्रूषा मानस्य मे कहले यौवन अवस्थाटा आज्ञा विषया विषय जंजालर समय समय इंद्रियर वशवर्ती हुई बापा मो कथा क्लियर सुझी इंद्रियर वशवर्ती हुई मनीष भूल बाटर पाद पकई दिए जीवनर गतिपथ को परिवर्तन कर दिए मु से काम करिबिनी मो बापा माँ मोर आराध्य देवता प्रत्यक्ष ठाकुर बापा माँ ठारू दूरे मु रही पारिबिनी कहले प्रत्यक्ष देवता सममणि बहे ये जननी जनके आहा जननी जनके ये करिब दुहिंक सेवा प्राणपणे बालक बालिके प्रत्यक्ष देवता बोली बापा माँ को मु दूरे रही पारिबिनी मु जीवी मंत्री के राज्य दायित्व देदेले राज्यर सुख को त्याग करदेले राजमुकुट सिंहासन रे थोईदेले कहले मंत्री मो राज्य दायित्व तुम उपरे मु जाउची मो बापा को सेवा करिबा पाई गोटाए वर्ष बीती गलानी मो बापा मां को ठारू मु दूरे अछि चिमुट बाहन कांदी कांदी जाई बापा मां को पाखरे पहुंची गले पड़ी गले बापा को पाद तले पड़ी गले बापा हेला बापा डाकले चिमुट बाबा अरे राज्य सिंहासन बाबा मो प्रजा पाटक बाबा कोठी दे दे आसिलु रे पागला मंत्री हस्त रे बाबा अरे काहेकी से राज्य से प्रजापतक से सिंहासन से दासी परिचारी से ऐश्वर्य मते भलो लागिलानी बाबा ए जी पुत आपनक बिना गोटे मुहूर्त बंचिबा मो पाई असंभव होई पड़िला ए बाबा जी पुत आपनक छाड़ी मु बंची परिबिनी बाबा पाद तले पुओ पड़ी गला कला बापा आपण को छाड़ी मु रही पारिबिनी नागानंद नाटक हर्षवर्धन लिखती गोटे श्लोक कहला तिष्ठन भाति पितुः पुरभूमि यथा सिंहासन किं तथा चत संभाहयत सुखतु चरणे तातस्य किं राजके भुकुते भुवन त्रथुतिरसौ भुक्तर चिते जागुर बापा केमिति राज्य रे रही थांती कुह तिष्ठन भाति पितुः प्रभुवि यथा सिंहासने किं तथा जो पुओ बापा सेवा न करिला मां सेवा न करिला हां हां सिंहासन तार कोन हबो बापा आपण शयन करिवे मु आपण को पद मंचाळिबी से सुख कोन सिंहासन मते दबो मो बापा भोजन करि सारिबे अवशिष्ट जो कैबल्य बळी पड़िबो ताकु पान करिबारे जो शांति से शांति कोन राजकीय खाद्य पेय रे अछि बापा मु केमिति आपण को छाड़ी रहिबी पंची पारिबिनी बाबा जगन्नाथ दास भागवत रे कहिला सकल तीर्थ तो चरणे भद्रिका जी
ପାଦ ତଳେ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି କୋଳେଇ ନେଲେ ବାପା ପୁଅକୁ କହିଲେ ବା ବାହାରେ ପୁଅ ତୋ ଭଳି ପୁଅ ଜନ୍ମ ଦେଇ ମୋ ଜୀବନ ଆଜି ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ତୋ ଭଳି ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ବାବୁରେ ଏ ଜାଗାଟା ତପସ୍ୟା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଏଠି ଉତ୍ତମ ଜଳାଶ୍ରୟ ନାହିଁ ହୋମ ପାଇଁ ସମିଧ ନାହିଁ ବାବୁରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ମୋ ପାଖରେ ରହି ମୋ ସେବା କରିବୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଜାଗା ଖୋଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷମା କରିବେ ବନ୍ଧୁ ଆତ୍ରେୟ ଜିମୁତ ବାହନ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଏଣେ ସଖୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସିଦ୍ଧ ଦେଶର ରାଜକନ୍ୟା ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର ଅଲିଅଳି ଝିଅ ମଳୟାବତୀ ମା ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛି ଗୋଟିଏ ଛାନ୍ଦ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କବି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ବାହିନୀ ପତି ଇଏ ଭୂଷଣ୍ଡପୁରର ଦକ୍ଷିଣୀ ଷଣ୍ଢ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗାୟକ ବିଶାରଦ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ବାହିନୀ ପତି ସେ ଭଳିଆ ଦୀପ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହେବେନି ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରତିଭା ଧୀରେ ଧୀରେ ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ପଦ ସଂକଳ୍ପ ଭାଇ କାମଦି ରାଗ ଉପରେ ଆଉ ତ୍ରିପଟା ତାଳ ଉପରେ ଛନ୍ଦ 4-3 ଯିବା ମା ଦୁର୍ଲା ଦେଈଙ୍କର ଇଏ ପବିତ୍ର ପୀଠ ମା ପୀଠେଶ୍ୱରୀ ମା ଦୁର୍ଲା ଦେଈ ଏ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ସିନା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ମୋର ସିଂହ ବାହନରେ ବସିଛନ୍ତି ଏଇ ତ ମା ଦୁର୍ଗା ଏଇ ମା ଦୁର୍ଲା ଦେଈ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିବା କହିଲେ ଉତ୍ପଳ ଚିତ୍ର ନେତ୍ରା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଗାଥା ଉତ୍ପଳ ଚିତ୍ର ନେତ୍ରା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଗାଥା ମାଛ मो गुरुजन माने हे सजन मालो
ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି हाँ हाँ ମଳୟାବତୀ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ବାହାରି ଆସେ अच्छा ଜିମୁତ ବାହନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ देखिले ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଗଲା ସୁନ୍ଦର ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ। आज्ञा ମଳୟାବତୀ ସହିତ ଜିମୁତ ବାହନଙ୍କର ଗାନ୍ଧର୍ବ୍ୟ ମତରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସମାପ୍ତି ହେଲା। ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପତ୍ନୀ କି ଛାଡ଼ି हाँ हाँ ଶାଳକ ମିତ୍ରାବସୁ ବନ୍ଧୁ ଆତ୍ରେୟ ଏବଂ ଜିମୁତ ବାହନ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଦେଲେ हाँ ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ଧଳାର ପାହାଡ। ए हे हाँ। अच्छा बड़ भाई भाई अच्छा भाई तमे देखि पारछ से जो धळा रंगर पहाड़टी हाँ। हाँ मो जीवन रे मु केते पहाड़ देखिछि किंतु एमितिया पहाड़ देखिनि कोन एमिति पहाड़ होइछि एमिति धळा रंगर तार गोटे बड़ किंबदंती अच्छी अच्छा ता कहूची शुण ठीक अछि ତାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଶୁଣିବ ଭାଇନା सुनिबी ଶୁଣନ୍ତୁ। कुह ହେ ଜିମୁତ କହିଲେ ନୟନ ଦେଖୁଛ ए हे ଇଏ ଜିମୁତ ଯେଉଁ ଶୁଭ୍ର କମଳ ଶରଦ ବାରିଦନ ନଭ ପ୍ରାୟ ଗନା ହୋଇଛି ଏହି ସହି ଜନନୀ ବିରୁଦ୍ଧ ଥାଇ ଅଛି। କହିଲେ ହେ ଜିମୁତ ଏଇ ଯୋଉ ଧଳା ପାହାଡ କଥା ତମେ ପଚାରୁଛ ଇଏ ଧଳାର ପାହାଡ ନୁହନ୍ତି। ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ମାର ଅପମାନ ସହି ନ ପାରି ଗରୁଡ ସର୍ପ କୂଳକୁ ବିଧ୍ୱଂସ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାପ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ଖାଇ ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ବୋଇଲେ ହାଡରେ ଏଠି ଏତେ ବଡ ପାହାଡ ତିଆରି କରିଛି। ହେଲେ ଭାଇ ହୁଁ। ଗରୁଡ କୋଣ ପାଇଁ ସାପ ମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ କଲା ମା ଅପମାନ ସହି ପାରିଲାନି। ସର୍ପ ମାନେ ମୋ ମା କୁ ତମେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛ, ମୂଳୁ ମାରିଲେ ଯିବ ସରି, ସବୁ ସାପକୁ ଗୋଡେଇ ଖାଇବୁ। ଗରୁଡ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲା ବାସୁକି ଗରୁଡ ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲେ। ଗରୁଡ ଆଜି ସତ୍ୟ ପାଇଗଲା। ବାସୁକି ସତ୍ୟ କଲେ ତମେ ପାତାଳକୁ ଆସନି, ସର୍ପ କୂଳକୁ ବିଧ୍ୱଂସ କରନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଳୟ ପର୍ବତର ପଥଶିଳା ଉପରେ ଗୋଟାଏ ଲେଖାଏ ନାଗ ଥୋଇବି, ତମେ ସେଇଠି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏ ନାଗ ଦିନକୁ ଖାଇବ। ठीक अछि पार्सल जदी आसीबो मु कोन बे गोडे गोडे पाताळ खाइबी हाँ? पार्सल दबु ता संगरे खंडे खंडे नाउ डंकिया देथु से चाखणा रे जीव ନାଇଁ ଯୋଉ ଗୋଟାକ ଖାଇବ ସେ ଗୋଟିକ ନାଗ, हां ଯୋଉ ଗୋଟିକ ଚାଖଣା ସେ ଗୋଟିକ ନାଉଡଙ୍କିଆ। नाउ डंकिया नहले कांड नळी ରହ ପାଟି କନି। ଆଜ୍ଞା ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମଳୟ ପର୍ବତ ଉପରେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ନାଗ ସାପ ଥୁଆ ହୁଏ, ଗରୁଡ ଖାଏ। ସେଦିନ ପାଳି ପଡିଛି। ହଁ ନାଗାନନ୍ଦ ନାଟକ କବି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ବାସୁକି କହିଥିଲେ ନା, କହିଲା ଇଏ କମେ କମୁ ନାଗ ନିତ୍ୟ ଏସଇ ଶ୍ୟାମୀ ଖଗେନ୍ଦ୍ର ଦୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଦାଚନ ଏ ପାତାଳେ ନ ପ୍ରବିଶ୍ୟତି। ଭଉଣୀ ସମାଲୋଚନା କରିବନି। ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଗାଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ, ଅନୁଷ୍ଠାନର ସାର୍ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆମର ସଂସ୍କୃତ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଯିବେ। ତେଣୁ ବିଧି ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଦଉଛି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଏକମେକମ୍ ନାଗ ନିତ୍ୟ ପେଶଇ ଶ୍ୟାମୀ ଖଗେନ୍ଦ୍ର ତୋୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଦାଚନ ପାତାଳେ ନ ପ୍ରବିଶ୍ୟତି। କହିଲେ କେବେ ହେଲେ ପାତାଳକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ପାଳି ପଡିଛି ସେଦିନ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ନାଗର। ମଣିଚୂଳ ନାଗୁଣୀ ପାଖରେ ବାସୁକି ଦୂତ ଆଣି ରକ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଗଲେ। କହିଲେ ମଣିଚୂଳ ନାଗୁଣୀ ନେ ଏ ରକ୍ତ ବସ୍ତ୍ରଟା ନେ, ତୋ ପୁଅକୁ ଉତ୍ତମ ସମୟରେ ବଧଶିଳା ଉପରେ ନେଇ ଶୁଆଇ ଦବୁ।
आज तो पुओ शंख चूड़र पाली पुअर पाली बोली माँ जिते बेले शुणी देला मार छातीटा फाटी गला एमिति पाड़ी तुलेइबाकू जाई मो स्वामी चले गले विधवा हेई गली मो अभागिनी हेई गली आज पाड़ी तुलेइबाकू मो पुओ जीवो ए दुनिया रे देखंतु आज्ञा माँ दौची पुअर जीवन को बली माँ जी पुओ को पठेई दौची मरण मुह को माँ पाखरु विदाय मागी पुओ जते बेले जाउची एतिकी बेले दयावीर जीमुत वाहन पहुंची गले कहले मालो तो पुओ को नहीं नागपुर को जा तो पुओ परिवर्ते मु जीवी रक्त वस्त्रटा दे मु रक्त वस्त्र नहीं तो पुओ परिवर्ते पाली तुलेइबाकू गरुडर खाद्य हबाकू मु जीवी एठी रहिला मलय पर्वत उपरे बसिची जीवत बाहर शंख चूड़ जाइची गोकर्णेश्वर को प्रणाम करबा बही एठी रहिला मो बड़ भौणी सुनाम धन्या गायिका एठु आसिले सबुतक रस मु छाड़ी देई गली एठु कांद दुख जंत्रणार सीमा आउ रहिबनी स्वामी मरिबा को जाउछि मलयावती आसीबो केते कथा हबो एठु 4 घंटार पाला किंतु द्वितीय थाकरे तो एते समय दिया जाउनी 2 घंटा भितरे बहिटी सारिबे भौणी सुंदर कथा गुडी अछि काली मु जहा जानिथिली आपनको बही पूर्ण करिछि मो बही एठु आसी टिके धरिबे आउ जो आपण काली कहिले नंदिनी रो जो चिररु 4टा श्लोक बोला हबो रघुवंश रे से श्लोक नाही जदि आपण जानिछंती बड़ भौणी हिसाब रे ताल टिके बोलिबे मु सिखिबी कहिना मु देखिली रघुवंश रे नाही मु बही आनिछि जदि रघुवंश रे नाही तमे अन्य को कविंकर प्रमाण देले सेटा पॉइंट आउट हबनी पॉइंट को जीवनी सेटा रघुवंशर जदि पॉइंट तमे कहिबो तमे कहिछ ना रघुवंशर अछि रघुवंशर श्लोक टिके मते कहिबो केमति कोन आज्ञा कोटा हां किंतु रघुवंशर नाही दीदी किंतु रघुवंश कथा कहिछंती जदि जानिथिबे से कहिबे टिके आमे सुनिबा किंतु बही मु देखिछि दिन सारा मु बहीटा सारा खोलिली कोठी 4टा चिरर श्लोक नाही आ कोन अधिका जानिथिबे दीदी कहिबे मु किंतु गोटे कथा कहूची बही एठी रहिला दीदी खाली बहीटा को एठू सरस सुंदर करी नियंतु मु एई पर्यंत नैछि मो बापा मान मो भाई मान मो गुरुजन मान मो मां मान गाइबा कहिबार जदि त्रुटि थाए आपण माने मते क्षमा करिवे हौ मो बंधु आजी एतिकी मो बंधु आजी एतिकी फूला फुटी मोह शक्ति बिना ए जीवन और माने नहीं आज ता प्रमाण आपण माने करि देले मो मां मानकर बापा भाई मानकर गुरुजन मानकर अनुष्ठान कर्मकर्ता मानकर नारायण स्वामी मंगल करंतु बोल प्रेमानंद एक बार नारायण स्वामी जय हो प्रभुंकर इच्छा पूर्ण हो मो प्रभुंकर ही जय हो दिन जन शरण रक्षण महाबाहु दीन जन शरण रक्षण महाबाहु
आनंद सागरे पीर दरबारे हरिबल्ल हुलहुली एक स्वर दियो ए विश्वर दुख जाओ आलो 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 मोलिक भांगी जीव तोर 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 कौन हाड़ गोड़ आलो मोली कढ़ आले भागी जीव तोर हाड़ गोड़ आलो मोली कढ़ तो पाइला किछि नित्य करे कुंठी देला तोते केउ मारे आलो गोखे देला तोते केउ नाए गोखे देला तोते केउ मारे न फुटुळु छाती फुलाइले न फटण छाती फुलाए ओछो आगे फुटिले सीना तू आलो मली कढ़ आरे भांगी जीव तेबे कथा हला कोन प्रथम सोपान रे ए पाला परिवेषण करुथिले हम गायिका महाशया श्रद्धेया सान भौणी लक्ष्मी प्रिया जा हे नागानंद विषयटी को आरंभ करथिले से तो क्षमा मागी छंती तथापि भीमेशिया पे रणे भंग मुनेर भी मति भ्रम जदि शुद्धं अशुद्धं बा मम दोष न विद्यते ये व्यासदेव उल्लेख करथिबा संस्कृत भागवतर शेष रे आज्ञा एई श्लोकटी को व्यासदेव उल्लेख करिसंती कोण काहे कि बेले बेले आज्ञा जितेंद्रिय परम संजयी साधु सन्थ मानकर मध्य मतिभ्रम होई जाए महाबलर अधिकारी देखे बलियान भीम से मध्य आज्ञा युद्ध रे हारी जांती तेणु ए संसार रे सब बेले जे समस्त विजय हेबो एका थरके समस्त जीति दिबे से कथा संपूर्ण भाबिबाटा भूल तेरे कहिबार कथा हला भौणी मोर काली तो ये प्रश्नर उत्तर देई पारलनी किंतु तांको भूल को से स्वीकार करू नाहंती बर मोते से भूल देई देई के कहिले
ए बड़ भौणी मते जो प्रश्नटी देइछंती सेटा कोन रघुवंश महाकाव्य रे नाही नाही सान भौणी मोर श्रद्धेया सान भौणी तुमको कष्ट हला भलिया कथा मु कहिबे नै तथापि छाड़िबी कारण सत कथा हला भौणी तुमे बही देखिन कि नहीं ये रघुवंश महाकाव्य कालिदास लिखित से सुंदर महाकाव्य पुस्तक तुम्हें पढ़ी ना देखिन नचते लोक तो गाइलनी आउ कहू देखी गले रघुवंश महाकाव्य रे श्लोकटी नाही सुण सुण टिपिकी रख से श्लोकटी बोले जाऊ तुमे मन देखी सुण एबो लेख कालिदास कौन लिखिले जेते बेले आज्ञा ये राजा रानी राजा दिलीप एवं रानी सुदक्षिणा वशिष्ठ गुरुंकर आश्रम रे रही नंदिनीकर सेवा करबा पई गुरुंकर निर्देश पाइले तापरे से माने कोन कले कहले अथ प्रजानां मधीपह प्रभात दया प्रतिग्राहित गंध माल्या कन्याय पिता प्रतिबंध अवस्था जशोधन धेनु सर्ववच अथ कहिला जे एहा परे अर्थात गुरुंकर निर्देश पाई सारिबा परे ता पर दिन प्रातः कालू कहिले सकाळू सकाळू निजर नित्य कर्म मान समापन करछन्ते रानी बेस आ राजा करछन्ते कोन राजा नंदिनीकर शयन पूर्वरु बा सज्जा त्याग नंदिनी ये ताकर विश्राम रु उठिबा पूर्वरु राजा निज सज्जा त्याग करी ए नंदिनी को सेवारे लागी गले कि नहीं निजर नित्य कर्म मान सारी दई नंदिनी को गुहाळु नै अन्यत्र बंधन कले निज हातर नंदिनी कर गुहाळ सफा कले ताका बाछुरी को नै दुग्धपान कराइले तापर नंदिनी कर दुग्ध दहन कराइले तापर से निज नंदिनी को नै अरण्य को गले राजा जमिति नंदिनी कर पछे पछे गले ए राजा को पछे पछे रानी मध्य गले ए रानी को पछे पछे आज्ञा अन्य प्रजा माने मध्य अरण्य को गले एठी आसीबा म प्रश्नर उत्तर जेते बेले राजा को पछे पछे रानी चलिले अरण्य को प्रजा परिजन गले अरण्य को सेते बेले राजा दिलीप कोन कले भौणी सुन सुन श्लोकर उत्तर कोन कौन कहिले बोले निवर्त्य राजा दई तां दयालु सौर भाई सुरभि दशभि पय धरि भूता चतुः समुद्राया नंदिनी गोरूप धरा मी बरबेन पय धरि भूता चतुः समुद्राया पय धरी भूता गोरे सुंदर ये स्तम्य दायिनी ये दुग्ध प्रदायिनी मां नंदिनी कर चिरटी हला ए चारि गोटी समुद्र चारि गोटी चिर चारि गोटी समुद्र एवं मां नंदिनी गो रूप को धारण करथिबा नंदिनी उर्वी कहिले पृथ्वी ए नंदिनी पृथ्वी माता हेले चतुः समुद्रायां करे पयोधर कहिला कोन अमृत तेनु अमृत तुल्या ये दुग्ध को धारण करथबा मा नंदिनी रो चारिटी चिर हला चतुः समुद्र कि नहीं तेनु ये हला रघुवंश महाकाव्य रो श्लोक सियाडु गाउ आमे बेसी किछ कहिबा नाही कि नहीं अच्छा जिमुत वाहन विषय नागानंद विषय को करिछन म भौणी प्रायतः शेष पर्यायर जाइए विषय पहुंची गलानी कि नहीं तथापि ये विषय को परिपूर्ण करने से आमको कथा देकी जाइछंती आमे निश्चय से विषय पूर्ण करबा तेणु पालार परंपरा रीतिनीति अनुसार आमको आगक जावाई पड़ो हौ एवं भूत मंगलाचरण माध्यम आसुथिबा से भगवान ये ब्रजपुर प्रसिद्ध लवणी चोर
ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ବସନ ଚୋର, ପାପୀ ମାନଙ୍କର ପାପ ଚୋର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ରୂପକ ଲବଣୀର ଚୋର ସେଇ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାରାୟଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକାଙ୍କର ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ପାଲାଚାର୍ଯ୍ୟ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବ ବୋଲ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଗବା ହରି ବୋଲ। ହେ ମୋର ବରେଣ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ସଜ୍ଜନ, ସେଦିନ ବକ୍ଷଶିଳା ଉପରେ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି ଯାଇ ମହାଦାନୀ ଜିମୁତ ବାହନ ରାଜା ଜିମୁତ କେତୁଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର। ତେବେ କଥା ହେଲା କଣ? ସେଦିନ ଜିମୁତ ବାହନ ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା ଲାଳସାରେ বা পরোপকার করিবা পরম ধর্ম গোটিয়ে ব্যক্তির বা জীবনের সুখ মিলে অন্যর টিকে উপকার করিদেলে এই চিন্তাধারারে আজ্ঞা এক পুত্রা জননী সে নাগুণীটার দুঃখ নাগুণীর ক্রন্দন স্বর কর্ণরে বাজিবা মাত্রা ধৈর্য ধরে রহি পারলে নাহি। সেদিন শঙ্খচূড়র মা দুঃখরে ভাঙ্গি পড়ি চিৎকার করে কান্দুଥିଲେ পুଅକୁ ଧରି। আরে আরে କହିଲେ ଧନରେ ধন ଛାଡ଼ି ଗଲେ ପିତା ଛାଡ଼ି ଗଲେ ପିତା ତୋହ ଗାୟିକା ମହୋଦୟ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ତମର ଏମିତିଆ ଗାଇବା ହବ না ଏମିତିଆ ଭଏସ ତମେ ଦବ ଦେଖିବା। ତମେ ଏତେ ଦୂର ଚିହିରୁଛ ଯେ ତମ ସଙ୍ଗୀତ ମାନେ ପାଳି ଧରି ପାରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ସଙ୍ଗୀତ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ ତମର କେମିତିଆ ଗାଇବା ଭଲ କି ମନ୍ଦ, ତମ ନିଜ ପିଲା ତମକୁ ନିଜେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ମୁଁ କାହିଁ କହିବି? ତମେ ଗାଇବ ପୁଣି ମତେ କହିବ ତମର ଏମିତି ହବ ହବ ଯାଉନ ଯାଅ। ଏଇଠି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ର ମା। କହିଲେ ମୋ ଧନରେ ଛାଡ଼ି ଗଲ ପିତା ତୋହ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ର ମା। ତ ବାପା ଚାଲେ ଯାଇଥିଲେ ବାପା ମତେ ଛାଡିକି, ହେଲେ ତୋତେ ଦେଖୁଥିବାରୁ ତୋରି ମୁହଁ ଚାହିଁକି ମୁଁ ଦିନ ବଞ୍ଚୁଥିଲି ରେ ଧନ। ମୋ ସୁନାର ସଂସାରଟା ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସତ୍ୟ। ଯୁବା କାଳର ମୋ ବିଧବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇକି ବଞ୍ଚିଥିଲି ସତ୍ୟ। କେବଳ ତୋରି ପରି ମୋ ରଙ୍କର ତନର ମୁହଁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଏ ଦିନ ରାତି ବିତେଇ ଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ମୋ ଧନରେ ଆଜି ତୁ ଚାଲିଯିବୁ ମୋ ପାଖରୁ ମୋ ଧନ। ଏଣେ ଛାଡ଼ି ଯିବୁ ଗୋଟିଏ
ସ୍ୱାମୀକୁ ହରାଇ ବିଧବା ଏବଂ ନିଃସନ୍ତାନ ମାଟା କେମିତି ଚଳିପାରିବ ରେ ଧନ? କେମିତି ବଞ୍ଚି ପାରିବ ସିଏ? ମୋ ସୁନାରେ କେହି ତ ହେଲେ ଦୟାବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତେ, ମୋ ରଙ୍କରତନ ମୋ ଧନମଣିକୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତେ। କିଏ ତ ଟିକେ ମୋ ଧନକୁ ମୋ ସୁନା ଶଙ୍ଖାଳିକୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତା। ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପୁଅର ମୁଣ୍ଡ ଦେହକୁ ଆଉ ସେ ପକଉଛନ୍ତି ସ୍ନେହମୟୀ ମା। ଆଉ ଏଇ ନାଗୁଣୀର ଆର୍ତ ଚିତ୍କାର ବାଜିଲା ପରୋପକାରୀ ଜିମୁତ ବାହନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ। ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ଜିମୁତ ବାହନ ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଠସ୍ୱର ଭାସି ଆସୁଥିଲା ଏ ଦିଗେ ଜିମୁତ ବାହନ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ନେହମୟୀ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଯେଉଁ ମାର ଶରୀରରେ ଏ ଯୁବତୀ ବୟସରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବିଧବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ମା, ଏ ଗୁଲୁ ଗୁଲିଆ କିଶୋର ବୟସର ସନ୍ତାନଟା ତାର ପାଖରେ ଅଛି। ମା ଯେ ପିଲାକୁ ଚୁମ୍ବନ ପରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଛି, ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପିଲାଟାକୁ ଗେଲ କରୁଛି, ଆଉ ନୟନରୁ ତାର ଧାର ଧାର ବହୁଛି, ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି। ଆଜି କୋହରେ କନ୍ଦନ ସ୍ୱର ବାଢୁଛନ୍ତି, ନାରେ ଧନ ମୋ ଧନ ମଣି ତୁ ମୋ ପାଖରୁ ଯାଏ ନା, ତୋର ବିନାଶ ନ ହେଉ, ତୋ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଧନ। ଏତିକି ବେଳେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଲେ ଜିମୁତ ବାହନ। ଆଉ କଲେ କଣ? ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଦେହରେ ଘୋଡେଇ ହୋଇ ଏ ନାଗମାନେ ଯାଇ ବଧ୍ୟଶିଳାରେ ଶୟନ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ରଙ୍ଗ ଶାଢୀଟାକୁ ଏ ଶଙ୍ଖଚୂଡା ହସ୍ତରୁ ନେଇ ଏ ଜିମୁତ ବାହନ ଘୋଡି ହୋଇ ପଡିଲେ। ନାଗମାନଙ୍କ ଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ବଧ୍ୟଶିଳାରେ ଶୟନ କଲେ। ଆଉ ସବୁଦିନ ଆସିବା ଭଳି ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଗରୁଡ ପକ୍ଷୀ କଣ କଲା? କେତେ ବଡ ଦୁଃସାହସ, କେତେ ବଡ ଦୁଃସାହସ, କଦ୍ରୁ ମାଙ୍କର ଏ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନେ ସେ କଳା ନାଗ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଡେଣା ଝାଡି ଆଜ୍ଞା ଡେଣା ଝାଡି ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବାତ୍ୟା ଭଳି ମାରି ଆସୁଛନ୍ତି ଗରୁଡ। ଦେଖି ପକେଇଲା ବଧ୍ୟଶିଳାରେ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟା ନାଗ। କାରଣ ମୁଣ୍ଡଠାରୁ ଗୋଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡେଇ ହେଇ ଶୋଇଛନ୍ତି ସେ ଜିମୁତ ବାହନ ନା। ସିଏ ତ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଜିମୁତ ବାହନ ନା ନାଗଟିଏ। ତେଣୁ ସେ କଲେ କଣ କଲେ? ଆଜି ଶୋଇ ପଇଲାଣି ଏଠାରେ ଆସି ନାଗ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବି। ମୋ କବଳରୁ କେହି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣେ ଆଜ୍ଞା ଜିମୁତ ବାହନ କୁଆଣି ଇଏ ଚଞ୍ଚୁରେ ଆଘାତ ଦେବାରେ ଲାଗିଲେ ଆସିବା ଗରୁଡ। ଗରୁଡ ଯେତେବେଳେ ଆଘାତ ପରେ ଆଘାତ ଦେଇ ଖୁମ୍ପି ଖୁମ୍ପି ତାଙ୍କ ମାଂସ ଗୁଡାକୁ ପୁଳାଏ ପୁଳାଏ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ଷଣ କଲେ। ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହୁଥାନ୍ତି ଜିମୁତ ବାହନ। କାରଣ ଗୋଟାଏ ମୃତ ଶବକୁ ସିନା ଆଜ୍ଞା ଶାଗୁଣା ଖାଏ, ମୃତ ଶବର ମାଂସ ପୁଳା ପୁଳା କରି ଆଜ୍ଞା ବିଲୁଆ କୁକୁର ସିନା ଖାଆନ୍ତି, ହେଲେ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ଥିବା ଗୋଟେ ସଜୀବ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀର ଯଦି ମାଂସ ପୁଳା ପୁଳା କରି ବାଘ ଖାଏ, ସିଂହ ଖାଏ, ଶାଗୁଣା ଖାଏ, କୁଆ ଖାଏ, ତେବେ ବାପା କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିବ? ଆଜି ନାରାୟଣଙ୍କର ବାହନ ଯେ କି ଗରୁଡ ପକ୍ଷୀ ଯେତେବେଳେ ଜିମୁତ ବାହନକୁ ବାରମ୍ବାର ଚଞ୍ଚୁ ପୁଟରେ ଆଘାତ ଦେବାରେ ଲାଗିଲେ, ସେତିକି ବେଳେ ଏ ଜିମୁତ ବାହନ ତ ମହାଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସିଏ ଆଜି ନାରାୟଣକୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି।
तू नाउरिया तू एका হে দয়াময় দয়া সাগর আরত বন্ধন পতিত পাবন আজ্ঞা বধ্যশিଳା ଉପରେ ଶୟନ କରି ନାରାୟଣକୁ ଏଇଭଳି ଆତ୍ମନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଜିମୁତ ବାହନ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନାଗ କୁଳର ଆନନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ हाँ ଜାଣେ ନା ଠାକୁରେ हाँ प्रभु ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବି କି ନାହିଁ हाँ କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ ଶରୀର ବିନିମୟରେ ଗୋଟା ବଂଶ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯାଏ ଗୋଟାଏ କୁଳ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଯାଏ बेस ଏ ଗୋଟିଏ ମାର ଆଖିର ଲୁହ କେହି ପୋଛି ଦେଇପାରେ ଗୋଟାଏ ସ୍ତ୍ରୀର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ परे ସେଥିରେ ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଠାକୁରେ हाँ ମୋ ଜୀବନ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଯିବ हाँ हाँ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଜୀବନ ବିନିମୟରେ ଏ ନାଗ କୁଳ ସୁରକ୍ଷା ହେଉ ଆଉ ଶୁଣିବା ଗଣିକ ଜନ ଦେଇ ଧୀର ମନ ଆଉ ଗରୁଡ଼ ଆସି ଆଘାତ ଦିଏ ଦେବା ହଳ ଆଉ ଶରୀରର ଦୁଃଖ କଥା କେ ପାରେ ବର୍ଣ୍ଣନ ଆଉ ଏହି ବେଳରେ ସେ ଶଙ୍ଖ କରିଲା ଗମନ ଏଣେ ଜିମୁତ ବାହନକୁ ବାର ବାର ଆଘାତ ଦେବାରେ ଲାଗିଛି ବାପା ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ ତାର ଦୁଃଖ ଦେଖି ସହି ପାରିଲେନି ନାଗ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ କି ସହି ପାରିଲାନି ତା ସ୍ନେହମୟୀ ମା କହିଲେ ଆମ ବଂଶୀୟ ପିଲାମାନେ ଭୁଲ କଲେ ନାଗକୁଳ ଅପରାଧ କଲେ ଅଥଚ ମୋ ନାଗକୁଳକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ସନ୍ତାନର ବିନାଶ ହୋଇଯାଉଛି हाँ ତା ହୃଦୟରେ ପରୋପକାରର ଚିନ୍ତା ଦେବେ ଏତେ ସେ ପିତା ମାତାଙ୍କର କେମିତିଆ ଗୁଣବତ ସୁପୁତ୍ର ହୋଇନଥିବ ମୋ ପୁଅକୁ ହରେଇ ପାରିବିନି ବୋଲି ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ତା ମା ବାପା ସେଇଭଳି କାନ୍ଦିବେ ନା ନାହିଁ ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀର ଆଖିରୁ ଲୁହ ତାର ଝରିବ ନା ନାହିଁ हाँ ଆଜି ଶଙ୍ଖ ଯୋଡ଼କୁ ଡାକିଦେଲେ ତାଙ୍କ ମା କହିଲେ ଧନରେ ଆମେ ତାର ପ୍ରତି ଉପକାରରେ କିଛି କରିପାରିବା କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନା ହେଲେ ଏତିକି ମାତ୍ର ଉପକାର କରିପାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଧନ ଏ ଜୀବିତ ବାହନର ପ୍ରାଣ ଗରୁଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ମା ବାପା ତା ପତ୍ନୀ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଯାହାର ମଧୁନ ସୁପୁତ୍ର ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ हाँ ଟିକେ ଜିମୁତ ବାହନର ପିତା ମାତା ଆଉ ତା ପତ୍ନୀ ମଳୟବତୀକୁ ଏ ଜିମୁତ ବାହନ ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି କଷ୍ଟ ପଡୁଛି ବୋଲି ଟିକେ ଜଣେଇ ଦେ ମୋ ଧନ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କବି ରଙ୍ଗାଜୀବ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର କହନ୍ତି କଣ କହିଲେ कौन ବିପଦ ସାଗର हे ଓ ଶୁଣା କର ବୁଡନ୍ତି ମହକ विपद सागरे बुडती माता ବିପନ୍ନ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ धीरे हो विपद साहाय्य पाई ତୃଷା ତୁର
ବିପଦ ସାଗରରେ ବୁଡି ଯାଆନ୍ତି ମହତ ଜନ ମାନେ ହଁ ହଁ ଅନ୍ୟକୁ ବିପଦ ସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଜ୍ଞାନୀ ସଜନ ବେଶ ନାଗକୂଳର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ହଁ ଜିମୁତ ବାହନ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ସାଗରରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ବିପଦ ସାଗରକୁ ଡେଇଁ ପଡିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜିମୁତ ବାହନ ଉପକାର କର ପ୍ରତି ଉପକାରେ ସତତ ମହତ ଜନ ଆଜି କେମିତି ବା ନାଗକୂଳ ମହତ ଜନ ନ ସାଜିବେ ନିଜର ମହତ ପଣିଆକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼କୁ ତାଙ୍କ ମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଧନରେ ଯିବୁ ଯିବୁ ଇଏ ଜୀମୁତ ବାହନର ପିତା ମାତା ଏବଂ ପତ୍ନୀକୁ ଜଣେଇ ଦେବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜୀମୁତ ବାହନ ଉପରେ କଷ୍ଟ ପଡିଛି ବୋଲି ହଁ ଜୀମୁତ ବାହନଙ୍କ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ଥାଉ ଥାଉ ସେମାନେ ଯେବେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବେ ହୁଏତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୀମୁତ ବାହନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରେ ଆଉ ମାତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ଗଲେ ଆଉ ପିତା ମାତା ମଳୟାରେ ସମ୍ବାଦ ବିହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ ପତ୍ନୀ ମଳୟାବତୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବଧ୍ୟଶିଳାରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ ଚେତଞ୍ଚୁ ପୁଟରେ ତାଙ୍କର ମାଂସ ଶୋଣିତକୁ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ଟାଣି ଟାଣି ଖାଉଛନ୍ତି ହଁ ସ୍ୱାମୀ କହିବା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରି ମୁଣ୍ଡକୁ ଚାରି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ମଳୟାବତୀ ଡାକିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ତୁମର କଣ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ କଣ ହେଲା ତମର ମୁଁ କଣ ସତୀ ସତୀ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ନୁହେଁ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପତିକୁ ଯମକ ବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ତେବେ ମୁଁ କେଉଁ ସତୀ ନାରୀ ମୁଁ କେମିତିଆ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଏ ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀଟିର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଜି ବିୟୋଗ ହେବାରେ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଏ ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ନାରୀ କେମିତି ବଞ୍ଚି ପାରିବ ତା ସ୍ୱାମୀ ମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ବେଶ हे प्रभु नारायण हाँ ये कौन घटी जाउची मो जीवन चक्र रे प्रभु बोलते मोकयावती आदि भगवान को डाकुछन केमिति केमिति स्वभाव कवि रंगा जीव गंगाधर मेहर मेहर साहित्य पुनश्च गोटे पद आनिबा हेला आज मलयावती कहले प्रभु सामान्य ये नुहे पति व्रता महिमा पति व्रता महिमा रोहिण पारे पुरी काहागारी माए काहागारी रोहिण पारे काहागारी मा सामान्य नह देबा पतिव्रता नार पतिव्रता सत्य शब्द महिमा हाँ तेबे को ठाकुरे हाँ मुकड़ो सती नारी मो स्वामी व्यतिरेक मुकड़ पर पुरुष रे मन देइछि मुकड़ मो स्वामी को जीवन रक्षा पाई ईश्वर को निवेदन करिनी हे प्रभु तुम पाखरे मु जणान करिनी हे दयामय दया सागर को ठाकुरे तथापि काहिकी तोते ना देखिले मो काय मन वाक्य जो स्वामी स्थान जो स्वामी को बिना मु गोटिए मुहूर्त में बंची पारु नाही तथापि काहिकी तोते ना देखिले गरुड़ଙ୍କ मुखरे मो स्वामी जीमुत बाहन कर मृत्यु होई गला मु केमिति बंचिबि ठाकुरे
ତ ନଥିବା ସମ୍ପର୍କ ମଳୟାବତୀ ଅନ୍ତରର ଦୁଃଖ କଥାକୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନାରାୟଣକୁ ଜ୍ଞାତ କରାଉଛନ୍ତି। ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ସଜନ, ଆଜି ମଳୟାବତୀ ଡାକିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, ଆପଣ କଣ ମୋ ଅନ୍ତର ବ୍ୟଥା ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଠାକୁରେ? ଗୋଟାଏ ନବବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଅନ୍ତର ବାହ୍ୟରେ କେବଳ ତା ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ସିଏ ଯାହା ପାଖରେ ଥାଉ, ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଥାଉ, ତା ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାରେ ସିଏ ସ୍ୱାମୀକୁ ହିଁ ଭାବୁଥାଏ, ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। 16 ମଙ୍ଗଳା ଟପି ନଥିବା ମୁଁ ଗୋଟାଏ ନବବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ, ଏ ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ତାନଟିଏ ଜାତ କରିପାରି ନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯେବେ ପ୍ରୟାଣ ଘଟିବ, ଏ ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ଠାକୁରେ? କାହା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି ସେ ବଞ୍ଚିବ? ଆଜି ମୁଣ୍ଡ କଚାଡ଼ି କଚାଡ଼ି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମୋ ଦୟାବତୀ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ हे विधाता जीवने की सुख मोर हे विधाता सुख आउ दुख निसी घटी आसु अच्छी चाहू चाहू की कही हृदय फाटी उठुची तांकर कोहरे। हे अंतर्यामी नारायण, हे विधाता, मो स्वामी बिना मु पुओ ठाकुरे केमिति प्राण धरिबी? आपण मानकर विचित्र रामायण रे विश्वनाथ खुंटिया आज्ञा उल्लेख करिसंती। कोन मलयावती केमिति बाहुनी बाहुनी कांदिले निज स्वामी ऊपर पड़िथिबा ए विपद को सुनिला परे जुबती पतिया घरे दूषिता बोले सारे
ताकू ए संसार पुण्यवती सौभाग्यवती सुलक्षणी बोली कहे आउ स्त्री थाउ थाउ जदि ता स्वामी प्रथमे संसार छाड़ी चली जाती से स्त्री ठाकु विधवा अलक्षणी अभागिनी बोली संसार कहे कहे तुम्हें कह ठाकुरे तुम्हें मते अलक्षणी वैधव्य यंत्रणा देवा पई चाहूच नारायण काहेकि मु कोन स्वामी को भक्ति करिनी मु कोन तुमको हृदय पटरे आत्मनिवेदन करिनी काहेकि मो स्वामी कर गरुड़ मोहर आज विनाश होइबा काहेकि मलयावती वैधव्य यंत्रणा रे पीड़ित हबो मु जब सती नारी होइतिबी ए विधवा यंत्रणा मते जाऊ माने तबे मु ताको निश्चय विनाश करबी मो भी सापरे मु ताको विनाश करबी आज्ञा यही भली मंतव्य दे आज स्वामी को निकट को दौड़ी छंते मलयावती तेणु स्वामी को निकट को जाई छंती पत्नी मलयावती जाई छंती जिमुत बाहन कर पितामाता एवं अन्य नागकुल मध्य आसी पहुंची छंती आज्ञा देखुछंती समस्ते आत्मनिवेदन पूर्वक जोड़ हस्ते नारायण को स्मरण करछंती हे प्रभु ए जीमुत वाहन को बंचाई दियंतु ठाकुरे हे नारायण ए जीमुत वाहन को बंचाई दियंतु तेनु आज्ञा हैला कोन नाइ ने गरुड़ ये प्रलयंकरी रूप को धारण करी पक्ष विस्तारण करी झड़ तोफान भली आसी बारंबार उडी उडी आसीबा पछन घात जीमुत को एने पूणी उड़ी आउची पूणी क्षिप्र बेगरे आसी पूणी खापुआटे मारी के ले जाउ यही कष्टटा जीमुत वाहन को जतिक होउची ताका आत्मीय सज्जन पितामाता एवं नवविवाहिता पत्नी को अधिक कष्ट देउची केही सहित ना के दृश्य देखी आउ ये मांस पुला पुला करी खाई खाई जेते बेले आज्ञा ये बक्ष पर्यंत नहीं गलानी गरुड़ जीमुत वाहनर पुला पुला मांस खाई चालुची देहरु श्रोणितर धार छुटे चालीची सेतिकी बेले से रंग ओढ़ुंटा को काढ़ी नहीं उड़ाई नहीं गरुड़ आउ देखिला बेला को ये नाग नुहे सेटा नाग नुहे देखिला ये नाग नुहे अटई जे नर कहले ये तो नाग नुहे ये तो बड़ा मनुष्य आज ये कौन होई वाला मो द्वारा ये केते बड़ा भूल होई वाला मु नाग कुलर शत्रु नाग माने हले मोर परम बैरी मो मा को जंत्र रहितबा नाग कुल को ध्वंस करबा हला मोर लक्ष्य हेले नागकर जाकारे गोटे नरशयन करिछि देह को तार आवृत कर रखिथिला मु महाक्रोधरे ताको शत्रु सम मन करी खुंपी खुंपी तंतु घातर आघात देई देई मांस पुड़ा पुड़ा खाई खाई रक्त झोराई झोराई एते जंत्रणा देली मात्र मात्र ता पिंडरा प्राण होती हे नारायण तुमे कोन चाहू तो तुमर ए बाहन गरुड़ गोटे निरीह सरल परोपकारी महान व्यक्ति को मारी दाऊ तुमर वाहन पखेराज गरुड़ जीवन रे एते बड़ भूल करिबा जेउ हत्या पाई के ताको हत्याकारी रूपे साब्यस्त पाई परिबा ना ठाकुरे आपण ये परोपकारी परम दानी एमिति के पर पाई आत्मदान करतिबा जीवन दान करबा पाई पश्चात पद हेउ नथिबा मोहा उपकारी जीमुत भान को बंचाई दियंतु ठाकुरे नारायण देव पखिराज गरुड़ परोपकारी जीमुत वाहनकर जीवन रक्षा निमंता निजे से आज्ञा नारायण को आत्मनिवेदन कले
मन कथा जन सत्य नारायण सत्य नारायण जेतेबेले गरुड़ पक्षी नारायण को आत्मनिवेदन करछंती प्रसन्न होइला मो अंतरजामी अंतरजामी मन कथा जन नारायण सत्य नारायण हे प्रभु सत्य नारायण हे मो हृदयर देवता तुम्हें निर्दय हो ना प्रभु ए परोपकारी महान व्यक्ति को आपण जीवन दान करंतु ठाकुरे जीवत वाहन आज्ञा पड़ी रही मध्यशिला उपरे एणे तांकर दुखद घटना देखी तांकु आघात देइथिबा पक्षीराज गरुड़ आज मध्य सही पारु नाहंती कहले गरुड़ द्वारा बहुत बड़ा भूल होई गला ए जीमुत बाहन कर जदि मो पाई विनाश होई दिबो जीवन रे मु किछि कहार उपकार आसी पारिबे नाही ए दुनिया मते निश्चय निंदा करबो मो मांकर उपकार करबा परिवर्ते मांकर अभिशाप पात्र होई दिबी ना ए जीमुत बाहन बंचिबा दरकार सेथिपाई महाप्रभु नारायण पाखे आत्मनिवेदन करते बारंबार सुदिन गरुड़ केमिति गोटे पद चंपू माध्यम चंपू चंपू किशोर चंद्रनंद चंपूर क्षपटल कोरे लिखिले कवि सूर्य बलदेव रथ कौन लिखिले आज गरुड़ डाकुछन नारायण को कहले प्रभु क्षीर भलरे बस संभवा कुछ कुंभ क्षीर सागर संभवा कुछ कुंभ सागर संभवा कुछ कुंभ परिरम जुगल परिरम सपुर हे खमानु खंबा पर हे खमानु खंबा पर हे सागर संभवा कुछ कुंभ क्षीर सागर संभवा कुछ कुंभ जुगल परिरम चतुर हे खमानु खंबा पर हे खमानु खंबा पर हे चक्र चक्र बाल निवारण हे निवारण हे श्रुति राम सत्ता श्रुति राम सत्ता रण हे पराजित चरण पराजित चरण धर हरण भर शरण धर शरण तोरा बर किरण शरण नखा सुसुर गण सुर गण नखा
ଯେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ନାରାୟଣକୁ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଜିମୁତ ବାହନଙ୍କର ପୁନର୍ଜୀବନ ଲାଭ ନିମନ୍ତେ, ସେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଆସିଲା, ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡରୁ ଅମୃତ ସିଞ୍ଚନ କରି ଏ ଜିମୁତ ବାହନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ସବୁ କ୍ଷତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ। ଏ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଜିମୁତ ବାହନ ବଳିଷ୍ଠ ଥିଲେ, ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ, ସେଇଭଳି ନାରାୟଣଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ଜିମୁତ ବାହନଙ୍କର ପୂର୍ବ ରୂପ ସେ ଫେରି ପାଇଲେ। ଏଣେ ନାରାୟଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୂର୍ବକ ଜିମୁତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ହେ ଜିମୁତ ବାହନ, ତୁମେ କଣ ଚାହୁଁଛ କୁହ? ତୁମେ କାହିଁକି ବଧ୍ୟଶିଳାରେ, ଯେଉଁ ଶିଳାରେ ଏ ନାଗବଂଶୀୟ ମାନେ ଆସି ଶୟନ କରୁଥିଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି ଆସି ଶୋଇଲ? ଆଉ ତୁମର ଇଚ୍ଛା କଣ ପ୍ରକାଶ କର। ସେଇଠି ନାରାୟଣକୁ ବର ମାଗିଲେ ଜିମୁତ ବାହନ। କହିଲେ ଏ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଏତିକି ଚାହେଁ ଠାକୁରେ, ଏ ନାଗକୁଳର ଆନନ୍ଦ ରହୁ, ଏ ନାଗକୁଳକୁ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଯେବେ ଆପଣ ମତେ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନାଗକୁଳ ବଞ୍ଚିଲେ ଜିମୁତ ବାହନ ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଯେମିତି ଏ ବଧ୍ୟଶିଳା ଉପରେ କୌଣସି ନାଗ ଆସି ଶୟନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଗରୁଡକୁ ପଚାରିଲେ ନାରାୟଣ, ଗରୁଡ ତୁମର ଇଚ୍ଛା କଣ କୁହ? ଏଣେ ଗରୁଡ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, ନାଗକୁଳ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମାର ମୁଁ ମୁକ୍ତି ଚାହେଁ। ମୋ ମା ବିନୋଦା, ମୋ ସାବତ ମାତା ପଦ୍ରୁମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଦାସୀ ରୂପରେ ଜୀବନ ପରିବାହିତ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ମା ଇଏ ଦାସୀ ପଦରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଉ କି ନାଇଁ, ସେଇଠି ତଥାସ୍ତ କରିଦେଲେ ନାରାୟଣ। କହିଲେ ନାଇଁ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମ ମା ମୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଗରୁଡ କହିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ସିନା ନାଗକୁଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସର୍ପ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ମାରିବି। ଆଉ ଏ ଗରୁଡକୁ ସର୍ପ ମାନେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଲୁଚିବେ ଯାଇକି, ମୁଁ ଯୋଉଠି ରହିବି ସେ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ପ ମାନେ ରହିବେ ନାହିଁ। ମୋତେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଏ ସର୍ପ ମାନେ ପଳାୟନ କରିବେ, ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବେ। ନଚେତ ସର୍ପକୁ ଦେଖିବି ମାନେ ମୁଁ ଖାଇବି, ମୁଁ ମାରିବି। ଏଇଠି ନାରାୟଣ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ ଗରୁଡଙ୍କୁ। କହିଲେ ଗରୁଡ, କଳା ନାଗ ମାନେ ବା କଳା ସର୍ପ ମାନେ ପରେ ତୁମ ମାଙ୍କୁ ଦାସୀ ହେବା ପାଇଁ ମା କଦ୍ରୁକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କଳା ନାଗ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବିନାଶ କରିବ, କଳା ସର୍ପ ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କଥାଟିଏ ଶୁଣ ତୁମେ ଗରୁଡ, ଯେଉଁ ସର୍ପ ମାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ମୋର ପାଦ ଚିହ୍ନ ବା କୋଠଉ ଚିହ୍ନ ଥିବ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଖାଇବନି କି ମାରିବନି, କାରଣ ସେମାନେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ। ଆଜ୍ଞା ତକ୍ଷକ ନାଗ, ବାସୁକି ନାଗ, ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ କି ନାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ନାଗ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ବାସୁକି ନାଗ ଦେଖି ବସୁଧା ମାତାକୁ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ପରୋପକାରୀ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ଆଜିଠାରୁ ନାଗ ମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ହବ। ଯେଉଁ ନାଗ ସର୍ପଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ମୋର ପାଦ ଚିହ୍ନ ବା କୋଠଉ ଚିହ୍ନ ମୁଁ ଦେଉଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ସର୍ପ ମାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଚୂଡରେ ତୁମେ କୋଠଉ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବ, ଜାଣିବ ନାରାୟଣଙ୍କର ସେ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ବିନାଶ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମତି ଦେଲେ ଗରୁଡ। ଗରୁଡଙ୍କର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମୋ ମା ଯୋଉ ଦାସୀ ହୋଇ ଜୀବନ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ମାଙ୍କୁ ସୁଖ ମିଳୁ, ମୋ ମାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖ ଦୂରେଇ ଯାଉ। ତେଣୁ ନାରାୟଣ ଯେତେବେଳେ ମା ବିନୋଦା, ଗରୁଡଙ୍କ ମା ବିନୋଦାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦେଲେ ଦାସୀପଣରୁ, ସେତେବେଳେ ଗରୁଡ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ନାରାୟଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଏଣେ ନାଗକୁଳର ଆନନ୍ଦ ବଢିଲା, ନାଗମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ।
ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ରୂପେ ନାଗମାନେ ପରିଚିତ ହେଲେ ଏବଂ ଜିମୁତ ବାହନ ପୁନର୍ବାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ରୂପକୁ ଧାରଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଏଣେ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଲା ତାଙ୍କ ମା ପାଖରେ ରହିଲା। ସେଇ ଦିନରୁ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ସହ ସମସ୍ତ ନାଗକୁଳ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଲେ। ଓ ଦୀନଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ, ଦୀନଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ, ସର୍ବେ ଆନନ୍ଦରେ ହରି ବୋଲ ହୁଳାହୁଳି କରତାଳି ଦିଅ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉ।